Okay, first set of our undercard bakbakan. Team Guadalupe will go against Team Unique, mga kaibigan. Team Guadalupe, Shantoy, Consial G, and Darlene kontra sa Team Unique. Herne, the birthday boy. Agay, Igo Mandayon. The birthday boy, Jeffrey og si Ismael, kaibigan. Okay, game 1 na, on the way na. Ono 0 na ato skora, 1-0 in favor of Team Guadalupe. Kini serbisyo Herne Basalan on the way. Our birthday celebrant, mga kaibigan, karong adlaw ha. December 27. Herne. Jeffrey may bundak na, kuha pan Shantoy. Bagrak na si Herne. Sagang Consial J. Ay. Ini. Overhead shot. Kuha pa. Nagkabuang ng depensa sa Team Unique. May bomba si Shantoy, agay. Di madawat, kaibigan. Igualisono na, kaibigan. Kini para dos. Win! 2-1 na, 2-1. In favor of Team Unique sa atong first set undercard bakbakan. Okay na atong duha best of 3 games ni, kaibigan ha. Kinsay makaon nagduha kada og ani mao na yung champion. This triple bakbakan right here at the Pira City, Barangay Lagtang, mga kaibigan, is sponsored by Boss Cham Anton Raga. Organized by the Black Mamba Ruiz and under Pitik Partner Promotion. 3-1 na, 3-1. 2-point lead na sa Team Unique. Here's Herne Basalan para 4. Out ball. Iniiwasan ng serbisyo ni Herne Basalan. Out ball. Yun, the Black Panda. Shantoy lah. Gipon ang pagkaduhaan lah. Tulo. Nangulatan ni Shantoy ha. Herne. Out ball. Dos tres na. Ini serbisyo Shantoy para igualis ni. Consial J. Gidakdak kang Jeffrey eh. Mangtas ang Jeffrey Side out. Dos tres ang ato skora in favor of Team Unique. Battle of Class B, mga kaibigan. Serbisyo, agay, tuwara, may kalitlag tunga si Shantoy, out from nowhere, agay Consial J. One hand shot, overcook. 4-2 na. The Black Panda, kuha pa. The Black Panda again, may kastigo, agay. Naigos counter attack. 2-5. 3-point lead na sa Team Unique. Darlene. Shantoy. Out ball. Serbisyo the Black Panda. Win. 3-5 na. 3-5. ha, 2-point lead na lang sa Team Unique. Kini serbisyo Darlene para 4 point. 4-5 na. Serbisyo Darlene. Consial J. Tuan na mato na si Jeffrey. Punggak si Consial J. 4-5 ang atong score, mga kaibigan. Side out ha, bola sa Team Unique. Serbisyo Jeffrey. Consial J. Itok mod good item. Size 4 na. Change court in favor of Team Unique sa atong game 1. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Arnoco Ono Disco Mobile, mga kaibigan.
Basta disco, Arnoco. Basta Arnoco, disco. Buto-buto ang inyong dughan sa makusog nga baho. Arnoco, no disco mobile mga kaibigan. City 4. 3-point lead sa team Unique sa atong game 1 sa atong first set undercard bakbakan. Darlene, agay ni our birthday celebrant. Jeffrey. Okay? Emo, birthday boy. La, nangulata ang team Guadalupe. La, Ismail. Igay gitagakan wala. Ako ha pa, daray. Buhi pa rin mo, daray. 8-4 na. Happy birthday deha ni Boss Joseph Ababa. Yes, sir. Diha sa Magsico, San Fernando. 9-4 na. 5-point lead na sa Team Unique. Na Jeffrey, overhead shot answered by Consial J. Shantoy toy. Babag tinain ni Ismail. Babag oy. 9-4 na. 9-4. Servisyo Consial J. Jeffrey to the Black Panda. Herne, the birthday celebrant. Ala, nagpauwa na si Shantoy Toy. Agay, gibagyong Shantoy Toy. Good item. Ninduta pagkaplastada ay, ninduta butang ay. Good item kayo, good item. Dulho to, good item kayo to. Servisyo Konsyal. Tara. Igking. Yakit dong. Yes, sir. Maybe size 69. Size 9 na, size 9. In favor of Team Unique ha. Herne. Okay. Jeffrey. Agay, the Black Panda. Shantoy Toy, overhead. Agay. Ano ko mura magmulog ko. Servisyo Consial J. Noy City ha, 2-point lead na lang sa Team Unique. The Black Panda agay tukmod. Noy City ha, side out ha. In favor of Team Unique. Bola sa Team Unique, servisyo Herne Basalan, the birthday boy. Tukmod ni Ismail. Inside. Shout out ni Sir Jonathan Arquion. Shout out sad ni Boss Janak Rabaya. Shout out ni Consial Silsoga Bunada. G-stress na agay. Tok mo ni Jeffrey. Erne. Onsi City na Onsi City. Onsi City in favor of Team Unique. Kini para daog na. Mana Herne alias Lolo. Para sa iman. Servisyo Herne, the birthday boy. Para daog. Para palit kick. Para palit kick. Munal. Agay to Ismail. Agay. Ay, lugaw na. Wala, daog na. Midaog ang Team Unique sa game 1 na. Watch out po sa atong game to. Sa atong undercard bakbakan Battle of Class B.